केते सुंदर जा देखा जाउछिला सखी हाले बोला हाले सखी आलो ए सखी हाले आमे किछि खडे फूल तुली शिव मंदिर को पूजा अर्चना करे जिबाला सखी ठीक अछिला बोला ताहले जिबाला सखी हाले जिबा आलो ए सखी हाले देखलो सखी मोरा देखलो संगत मोरा फूल उद्यान फूल तले जिबाला हाले ताहले जिबाला सखी ठीक अछिला बोला शिव को पूजा अर्चना करबा पाई हाले ताहले जिबाला सखी ठीक अछिला बोला कैलासपति धेन बिनाती दिया प्रभु कृपा दृष्टि कामना मोरा पूरण कर आहे प्रभु उमापति शंकर आहे
बाबू ए शिव मंदिर रे मु कौन देखुछे बाबू बाबू शिव मंदिर रे से शिव शंकर थांती हेले बाबू ए शिव मंदिर रे तो झियो माने दे अछंती ए बाबू से झियो किए ए बाबू आस्ते आस्ते ए बाबू ए झियो माने तुम एकोटिया कहीं शिव मंदिर रे आसी अछ मते सांगरे नहीं ए शिव मंदिर को आसी तुम्हें माने कहीं एकोटिया झील है शिव मंदिर को आसी अछ तुम्हें किए महाशय हाँ वो जड़े पुरुष ताहले शिव मंदिर को आसिल कहीं सही शिव भोला को मु दर्शन करबा पाई आसी तुम्हें माने जेमिति शिव को दर्शन करने को आसी भी सेमिति शिव को दर्शन करने को आसी हेले फल तुमको देखा ही गला कौन कहवाक चाहूची वो तुमको पति रूपे ग्रहण करने को चाहूची कौन कहूची सही कथा बुझी पारुन तुम्हें तो झील पिला कहीं जान ए पुआ पिलार वेदना को देख महाशय मु आपण को हाथ जोड़ी कहूँ आबा मान को छाड़ी दियो आम शीघ्र घर को फेरी जीवो तुहे मिसी जीवा तो आमे घर को एकोटिया झियो शिव मंदिर को गले सही शिव भोला निश्चय तुमको राखी बोलो चुप प्रकृष्ट बेईमान विश्वासघातक तू सीमा टपी जाऊछु सीमा भितर रही कथाबार्ता कर बो कहीं सीमा टपी जीवी वो तो सीमा रे ही अछि जोठी देखिबी पुरुष आउ नारी झिया पुआ एमिति तो समस्ते अछंती आउ बो कहीं टपा चलती जीवी आसो देख महाशय मु आपण को हाथ जोड़ी कहूँ आम बाट को छाड़ी दियो देख मु गोटे झील पिला तुम बयस केते मो बयस जति आपण को बयस भी सेमिति मो बयस 25 हेला आपण को बयस 20 वर्ष पुआ पिला मानर बयस 25 झियो पिला मानर बयस 20 बयस हेले दुही को दुहे भल पाती मना कर दुहे मिसी से शिव को दर्शन करनेबा ए बाबू बहुत कहूँ बाबू से झीटा मोर बना बाबू मु आपण को 7 कोटी सारण करुछि आम बाला को छाड़ी दियो हेलो सखी तारी की बाले सखी ए बाबू ए रूपसी कहीं तू मना करुछु तो मना मत कर रूपसी तो जदि मना कर देबू अरे मो छाती भीतरटा फाटी जीवन रूपसी आस ए रूपसी आस सुंदरी आस हसी हसी मो गलारे बरणर माला देजा सुंदरी बरणर माला देजा छयरी रसिक मानवर कथा बुझाई कहूछि तते छयरी रसिक मानवर कथा बुझाई कहूछि तते देवश्री हरण उन्माद हल शरीर थरुछि केते आगोरा मारतन कर चले ताली कौन आगोरा मारतन ए रूपसी ओ शरीरटा बड़ी उठुछि रूपसी चालियस बहरी निकट सुंदरी चालियस
ଏମିତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହେଁ ବାବୁ ହଁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ହେଲେ ବାବୁ ସେ ନାଗ ହେଲେ ମୋ ବୈଦ୍ୟ ନାଗ ସେ ନାଗୁଡ଼ି ହେଲେ ମୋ ନାଗ ଏମିତି ସେଇ ନାଗଟା ଧରିବ ଯେ ନାଗୁଡ଼ି କେବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ଏ ରୂପସୀ ଯୌବନ ଦୁଆର ଖିଲଣା ଖୋଲିଣ ହସି ହରସ ମନରେ ଯୌବନ ଦୁଆର ଖିଲଣା ଖୋଲିଣ ହସି ହରସ ମନରେ ପ୍ରେମ ପୂଜାରୀକୁ ପ୍ରେମ ବାଳକର ଭୋଗ କରିବ ଚଚଲେ ଆଗୋ ରାମାର ତନ କର ଚଚଲେ ତୋଆଲି ଘନ ଆଗୋ ରାମାର ତନ ଓ ସେଇ ବାକି ଜିନିଷଟା ଚାଲିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଲାଗିଯା ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ଏଇ ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ଯେ କେବେ ସରିବନି କେବେ ହେଲେ ବଢିବନି ସେଇ ପ୍ରେମଟା ବଢିବ ସିନା କେବେ ହେଲେ ସରିଯିବ ନାହିଁ ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ମିଳନ ହୋଇଗଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବୁ ଛି ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ତୋ ମୁହଁରେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଠିଆ କୁକୁର ଭଳି ଭୁକୁଛୁ କାହିଁକି ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି କିଏ ଅଇଠା ଖାଇନି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର ସେଇ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଛୁରା ଅଇଠା କରିଦେଇଥିଲା ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆଉ ସେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲା ବେଳେ ସେଇ ଭୋଗକୁ ଆଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ଅଇଠା ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ଅଇଠା ଖିଆ କୁକୁର କୁକୁର ନିଶେ ତାହେଲେ ଆରୂପସୀ ଚାଲିଆ ନା ଦତ୍ୟରାଜ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତୁ ଆସିବନି ଦେଖ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଛୁଆ ନା ଫେରି ଯାଅ ମୋତେ ଛୁଆ ନା ଫେରି ଯାଅ ହେ ତତ୍ବୀର ଆରୂପସୀ ଅମୃତ ଢାଳ ନା ଗାୟ ତାରୁ ଚାଲିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲିଆ
मते आओ वो मुंडटा को फूज कही ना रे आर पसी ଜାଣିଲେ ଏ କଥା ମୋ ପିତା पिता କାଟି ଦେବେ ତୋହର ମଥା ଦିଲେ ପ୍ରାଣପତି ମୋ ମଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବେଗେ ମୋ ଘର ଅମୃତ ଡାଲନା କୟସ ଧରୁଛି ତବ କୟର से रूपसी भाई मो धैर्य धरी पारिबिनी बाबू तुहिंकर मिलन करदे बाबू तुहिंकर मिलन करदे बाबू कही बाबू हाँ बाबू ए बाबू वो धैर्य धरी पारिबिनी बाबू वो धैर्य धरी पारिबिनी से रूपसी टाको जा बाबू बुझे सुझे तो भणजार विवाह देखिबी बाबू निश्चय देखिबी हाँ बाबू आउ से झियो संगे ही देखिबी हाँ बाबू तो बस्त पड़ा हाँ बाबू से पड़ुछे बाबू मते पुड़ी धक्के लागिले बाबू से झियोटा एमिति झियो जे ओ आउ कौन कहबी बाबू बसुछे बाबू से झियो को बुझे सुझे यार बाबू मोर भंजा केडा कमी आछे हो दी नहीं 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 करथु जे पैसा वाला रे नानी नी मिले हिंतीटा किन कोड़ काटा से जीबू पैसा टाका जीबू कोलिया ढुरा पछे पस्ताबू जानछु ना ना मु तांका कथारे केबे राजी हेबिनी जाओ तुम कहि देबो तुम मामा को कहि देबी अरे मु तोते कहूची परा ओए कौन हैला मानी जाओ रस सुंदरी ए मानी जाओ रस सुंदरी मो भणा जा प्रेम को रखा करी मानी जाओ मानी जाओ पूछ जा इटा गोटे विपद आछे ने बुआ मो भण जा प्रेम को थरे चाखिले प्रेम को थरे चाखिले
नातुणी माने बुझाओ म बुझुनी काहेकि हाँ ए बुढ़ा ए हे ये बुढ़ा टांगरू मुरा एटा काना हो बुढ़ा 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 निते सुना काना कहमी केते ना আছে रे ए मोर जानू नी है के कति थोतो ना के बुढ़ा नहीं बोल रे बुआ जान छी साथे काय मैं बुढ़ा पर दिस जे जे बुढ़ा पावर देखबू के बुढ़ार पावर देखबू के नहीं माँ नी देखी देखी तारे देखो ना आ फील्ड के उत्तर ठीक अछि माँ हे जाओ किए बुढ़ा किए बुढ़ी हाँ है जाऊ काना भाबु चुरे ननी मली बंगरा फूल पडिटा रे धन जुबा धंगरा एनिया बेड़ा रो कोनिया पूरा ओछरे जवान अरे ए मोर बाल पाची गला बोली मते मुह आरु चुरे गई मते बुढ़ा भाबु छे ई मोर আমু কোন কହୁଥିଲି କି काना की अरे तुम जेमा को कहि दियो परा मो भणजा पाइ टिके टन होई जगला हालाउ तमे देखिଛ तमे बणे जाकू अरे भारी सुंदर म नहीं माँ आम पाटू हां बहुत सुंदर कोन सुंदर देखिलो जे ए बाबू अरे पुणी गरजी उठिला रे बापा ସେଇ ଝିଅଟା କଣ କହିଲା ବାବୁ अरे बुझिनी जमा भी बुझिनी भणजा ବୁଝିନି ତାକୁ କଲେ ବଲେ କୌଶଳେ ନେଇ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ରେ ସିନ୍ଦୁରଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ବାବୁ ସିନ୍ଦୁରଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ତ ବିବାହିତ ନାରୀ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି ଏମିତିକି ଗଡ଼ିଯିବ 24 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ନିଜେ ଆସି କହିବ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିବ 60 ବର୍ଷ ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ତ 50 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ରହିଲେ ତ ଏ ବାବୁ ଭଣଜା ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି कोन भलरे कहबो भणजा ବାବୁ ताकू उठे आनिबा ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ବାବୁ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବା ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଏ ରୂପସୀ ଆସୁତରୀ ମୁଁ ତୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସ ଆସିବୁନି ଚାଲିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲିଆ ଏ ମୋ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଦେଉନାହିଁ କହୁଛି ଚାଲିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଶେଷ ପାଇଁ ତୋତେ କହୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲିଆ
बुआ ବାବୁ कौन जा ଠିକ ସମୟରେ କିଏ ମୋତେ ଗହିଟା ମାରିଲା ବୋଲି ଲାଗିଲା ବାବୁ के बोलसु रे बुआ ए पुरा महा ब्लैक टिल ला देन दिया से କିଏ ବାବୁ की ना रे खुसरा ए शिव मंदिर रे गोटे अबड़ा नारी को देखी तू पुणी बलात्कार करूचु तते टिके लज्जा लागुनी बे तो का लागल छ लाज बुआ बुआ लाज तो खोवा छिड़की ला अबे कथा करना दे नहले मोटू भलो के भी हमनी जानचू अरे आमन अच्छा सब अछन अच्छा ଏ ବାବୁ ଏଇଠି କ'ଣ କଳି ଲାଗିଲା ବୋଲି ହା 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 ହଉଛନ୍ତି କିଏ ତୁ अबे के तू प्रथमे कहि के दे तापर जाय जण देबा ତୁ କିଏ ଯାହାର ଧନକୁ ସିଏ ସିନା ଭୋଗ କରେ ହେଲେ ତୁ ଏଇ ମଝିରେ ସବୁଟା ଭୁଲ ହେଲା ରେ ବାବୁ अबे साला आराम दादा ଏ ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ ଭଲ रे कहि दउची तू एठू चली जा नहले मोटू भलो के भी हमनी बे ଫଳ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ କଥା ତୋତେ ତୋ ପିତାମାତା ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭାଷା ଦେଇନି अबे तो पिता माता सिमिति संस्कार दिछन्ते तते बे ହଁ ମୋ ବାପା ମା ପିତା ମାତା ମୋତେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ଆଉ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ପାଛିଟି ଆଣିବାର ମୋ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି अबे ଆଉ जो ତୁ बड़ मानकु नमस्कार करा जाए से बंधु माने होची सम्मान दबार शिखिछंती आ तू गोटे होची पामर ମୋ ଏ ତୁ କ'ଣ କହି ଚାହିଁ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ବୋଲି କିଛି କହୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଯିବୁ बेसी कथाबार्ता करना देख କ'ଣ तू एठू चली जा नहले मोटू बोला के भी हमनी बे ଯଦି ମୋ ମସ୍ତିଟା ଟିଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବେ ମୋ ଭଳି ଖରାପ ଲୋକ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ନାହିଁ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ରହିଅଛି କେବଳ ଜଣେ ସେଇ ଜଣେ ଓ ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଏଇ ଦେଶରେ ମୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜା राजा ଓ, अबे तो राजा तो ठारे रही था ହଁ आम राजा हम सम्मान दबार शिखिछंती तू हेउछु गोटी पामर এই ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ अबे ତୁ ଯାହା ମୋତେ କହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଫ୍ କରାନା अबे बेसी कथाबार्ता करना हाँ। देख तो ठारे जदी शक्ति अछि ताले उठा अस्त्र शक्ति? हे जाउ तार शक्तिर परीक्षा କାଳ ଚିପି ଦେଲେ ଦୁଧ ବାହାରି ଯିବ ସେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଏନ୍ତିଡୁ ଶାଳର ଗନ୍ଧ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ତୋ ମାତା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଗନ୍ଧ ରହିଅଛି ତୋ ଦେହରେ ଆଉ ତୁ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛୁ अबे सोडा कुकुर ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି ମୋ କୁକୁର तू गोटे हेउछु पशु ହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ସେଇ ପଶୁ କାହାକୁ ଡରେନି କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି ଛାଡ଼ିବୁନି ବେ ଏ ଉଠା अस्त्र ହେଇ ଯାଉ ଥରେ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହଁ ହଁ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ମୋ ମମ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ଦେ ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ନହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ କାଟି କାଟି ଫିଙ୍କି ଦେବି ସେଇ ନଦୀରେ अबे ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ସେଇ ନଦୀରେ ବିଳୁଆ କୁକୁର ମାନେ ତୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ଖାଇଦେବେ ଏ ବାବୁ कौन जा ତାକୁ
ତାକୁ କହିଦେ ବାବୁ ସେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଯଦି ନ ଚାଲିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା ବାବୁ ସେ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁଦିନ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟାଟା ହଟିଯିବ अबे उठा अस्त्र हे जाओ शक्तिर परीक्षा ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଧରି ତାକୁ କାଟିଦେ ବାବୁ କାଟିଦେ ବାବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ବାବୁ बे सड़ा चंदा मुड़ा तू पुणी बेसी कथबार्ता करथिलु ना हाँ बे उठा अस्त्र हे जाओ शक्तिर परीक्षा हाँ जाबे तू लड़ी करबू